Are you hungry? Are you hungry, Arya? La 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 la. Thank you, Arya. Look. Dance mo, ano? Churu, churu, churu. Puro ay ka na lang dyan, ha? Lahat ng kata mo mayay, ah. Babayan! 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 Agenda, mama. Patsa, patsa. Hindi ayaw kay Papa. Mama! Mama na. Hey! 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 Sige, pasok. Oh no! Hey, driving. Ouch! Passing.
May possible ka lang. Ano? Hindi na din. Wow. Hello. Hello. Hi, I like it. I like it. Opo. I like Yay. it. Where's Kuya Matt? Ah. Where's si Kuya Matt? Hey. 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 Papi. Hey. Hey. Hala. Matawak cellphone. Ako po. Apa? Careful. Okay. Awak. Baby, awak. Ya, awak. Bakit ka natawa? Going up. Up. Yes. Hello. No. Up. Wait lang. Apa? Ouch. Apa? Apo. Die! Yes. Die! Yay. Die! The bubble. Here I Die! am. Die! Papa die! Apo. Where? Ew. Papa Meron naman. Patingin. Meron. Payaya. Here I am. Here I am. How do you do? 1 hour 14. Apa may palabas daw? Dilim pala dito. Mama. Shrimp cake. No cake. Ah, papi. No. Apa? Yes. So dark, guys. Duck. Tama. Ano, purple. Bababa. Wait. Bababa tayo, mataas na. Ano po? Kaya naman. Kaya naman na. Dahan-dahan lang. Huwag ka lang bumaba. Kaya naman. Dahan-dahan lang tayo. Are you sure, Papa? Yes. Sige. Baba ka na. Baba ka na para sure. Gusto mo mahulog tayo. Sabi mo, iya baba. Mahirap. Kasi mabigat si Ari. Pinakagay sa ayang. Siyempre, emergency na yun. Wala naman tayong ibang choice dun. Kundi kailangan kagay. Okay na? Okay na po. Hey! Dito rin tayo duman nung natutulog kasi Ari. Ikaw din, natutulog ka na yung kulungan eh. Pumunta tayong playground po eh.
Ha? Oh, mama. Mama is okay. Careful. Baka dahan-dahan lang tita. Baka dumiretso ka mama. Ano? Maganda dito pag may araw eh. Boris doon. Doon ako mamumuti. O, di ba aircon doon eh? Yun. Tsaka may, hindi siya malapit. Papa, wait, Mama. Wala. Naiwan ko lang ako sa mama. Wala. Wala nang ilaw si mama. Bigyan mo siya ng ilaw, Mat. Eto. Palikod ka kaya? Ilawan mo na si mama. The orange. Hirap ba? Ice. Tara na. Papa, Toto. Papa. Ha? Kaya mo yan. Ayaw mo? Hindi mo kaya? Testing mo lang. Papa, Yagay. Opo. Slippers? Ano? What? Ha? Yung hat. Papa. Nahulog na yung sombrero ni Arya. Pakita mo? Nandito. Parang wala nga. Pero mamat ng ilo. Diyan ang ulo. Napansin ko nahulog. Ay, may sombrero. Ito pa rin naman. Oh, basa naman eh. Nabasa. Yung tubig ni kuya. Kung kailan tayo. Kung kailan basa sa among gusto mag-ano. Ah, mat. Ila. Mamaya na pa. Po. Harap ka na lang dito. Alat na. Wait lang. Tapos. Hawak ka lang sa akin. Isang kamay hawak. One. Okay na? Yes. Let's go. Aray. Oh no. Oh no. Ah. Ha? Siyempre kaya natin to. Sayang naman yung paayos natin ng bike natin. Lo! Lo! Nandiyan na agad si mama. Yay! Oh, ako. Anong leeg? Baka legs. Ha ha ha. Ang ganda dun, ang taas dun ah. Ang daming ilaw dun. Dito ka na sa tabi ko, Pi. Nahirapan ka na? Mom! Mama! Baby! Mama! Baby! Oh. Video ba yun? Ilaw lang? Mama! Video na na. Papa? Hello! Aryo. Video. Video mo ilaw. Okay. Papa! Po. I want to be there. Video. Go. Thank you, kuya. Papa. Apo. Ano mo? I-adjust mo na lang po. Adjust. Yung paliitin mo po. Paliitin. Go, mama. 7 point. Ay, hindi mo pala makikita. Ano? Doon ka sa gilid. Sa gitna ka.
Nak 10 times kasi dapat times 1 lang po yun. Okay na? Ha, alo, sinisinak yung baby. Hindi naman. Tapos yung kaya Saan? Diretso? Nakalimutan ko nang yung daanan dun eh. Dun din yung tayo dadaan sa may ano eh. Dito na lang para sigurado. Sarado yung bahay, ano din di ba? Yung gate nila pag gabi na. Ha. Mana? Oh, careful. Awak! Alo. Aduh! Mama, awak tuh mama. Ayan si Mami, dito sa kabila si Mami. Why, baby? Ada. Sleepy ka na naman? Are you hungry? Are you? You want to eat? Right. Right. Rice? Di ka na mag-eat kasi ng rice kanina pala. Anong kinain mo kanina? Donut. Apa? Oh, hi cow. Okay, ingay. Tutulog na yung mga cow. Yuk. Opo, sleep na sila. Gabi na eh. Back. Yes, hi frog. This. Back. Yeah. Hello, kakak. This. Chicken. Apa chicken? Yes. Dati kung ganito ka din, parang nakakatakot ng bata pa. Ngayon parang iba na kasi yung ano. Pero na lang sa mga lugar na hindi mo kabisado. Sa probinsya talaga. Ito parang city na rin kasi. City na talaga na area. Meow. Itu, open. Yes. Open. Ay, Back. pupu. No. Loh, sino nag-i-sleep? Si Arya? Hmm. Sorry. Dadaan lang po. May kiraan po. Yay. Uwi na po kami. Thank you po. Yes. Ako. Ulo. Umuwa naman. Are you okay? Ouch. Papa. Yes. Papa. Yes po. Tadi taruh di Maging anong hempyu? Anong ginong hempyus? Ken? Curfew? Ano yung curfews? Ha? Confused? Adjust. Up. Awak. Uy. Baba muna. Hindi naman, ano lang. Adjust na. Ha? Up. Walking is the best.
Thank you, Kuya Matt. Ilaw mo si Mama. Ako yung itlog ko. Ano nangyari sa itlog mo? Ilaw mo si Mama. Masakit? Bakit? Tatawa na ako sa ano. Upuan? Ilaw mo si Ay, sira pa yung kadena pala natin. Ha? Wait lang. Ano niya? Sleepy na si Nyanyang. Oo. Ang sakit pa itlog mo. Bakit? Tigas ang rocks. Tigas ang rocks. Opo. Wow, ay baby. Aray ko. Antok na si Arya. Yay! Maaga matutulog si Arya. Ouchie, ouchie, ouch. Oh. Why? Okay na, Mat. Hindi na madilim dito. 7 hours and 34 minutes. Thank you, Kuya Matt. Oh, wait lang. Wait lang, hindi ko na siya guys Guys Okay, all done. Ouch. Masakit pa rin itlog mo. Baka mabasag yung itlog mo. Ano po? Hey. Hey, sige na. Hey. Hey. Andiyan na si Mama sa likod. Arya, ano si Arya? Oh, Ano? Aching. Ano, may motor dun sa harapan. Gilid muna tayo. Gilid. Mauna na yun. Okay, let's go. Bibip. Bibip. Hawak. Bibip. Yeah. Hawak, going up. 1, 2, 3, up. Yes, we're here. Safe at last. Safe at last. Safe at last. Safe at last. Hey.